Jai Masiha, Salom, good morning. Praise the Lord, Salom. Good morning, everyone. Emmanuel International Prayer Movement 2021 मा यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु दिनदिनको संगतिमा. I want to welcome all of you in our Emmanuel International Prayer Movement morning fellowship and our daily fellowships. यी दिनहरुमा हामी परमेश्वर वास्तविक परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ त भन्ने विषयमा छलफल गर्दै आइरहेका छौं. In these days we are talking about how does God look like. अनि जसमध्ये आज हामी पवित्र आत्मा परमेश्वरको विषयमा अझै हामी केही छलफल गर्दै छौं. And today we are looking about Holy Spirit. यसलाई चाहिँ म हजुरहरुलाई यूहन्ना 1 तिर लाँदै छु. I am taking you to John chapter 1. केही तस्बिरहरु पनि ल्याएको छु. I have also brought some pictures. ताकि हजुरहरुलाई बुझ्न केही सहज होस् भनेर. So it will be easier for you to understand. यो भन्दा अगाडि before this म एउटा वचनको खण्ड पढेर सुरु गर्ने छु आजको वचनलाई. I will read a word of God and start. Hallelujah. Hallelujah. आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो. In the beginning वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो. उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो. In the beginning the word already existed. The word was with God and the word was God. Hallelujah. He existed in the beginning with God. यतापट्टि आफ्नो ग्याजेटमा तपाईले चित्रहरु हेर्न सक्नुहुन्छ. You can see in your gadget. आदिमा वचन चाहिँ सुरुमा वचन चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो. In the beginning the word was with God. त्यो भन्दा अगाडि माथिपट्टि शीर्षक छ बाइबलमा वचन देहधारी हुनुभयो भनेर लेखेको छ. It has said there Glory Christ the eternal word. परमेश्वरले बोल्नु भएको वचन नै एउटा जीवित देहधारी भनेको चाहिँ शरीरमा आउनु भएको कुरालाई यसमा बुझ्न सक्छौं. We can learn the Jesus coming to body from word of God. वचन शरीरमा आउनु भएको. A word of God coming to body. यो देहधारी भन्ने शीर्षक चाहिँ त्यसरी लेखिएको छ. And the primary topic is written like that. आदि भनेको चाहिँ सुरुमा. In the beginning means यो सृष्टिमा चाहिँ वचन मात्र हुनुहुन्थ्यो. In the beginning the word already existed. तर वचन चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो. The word was with God. अनि वचन चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो. And the word was God. उहाँ आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो. He existed in the beginning with God. परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो. He was with God. यो सबै कुराको अर्थ चाहिँ यहाँ पनि त्रिएक परमेश्वरसँग जोडिएको छ. And this all things is connected to Trinity God. हामीले उत्पत्ति 1 को 26 र 27 मा हेरिसकेका छौं. We have already seen in Genesis chapter 1. हामी सबै नर र नारी गरी त्रिएक परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको छ भन्ने कुरा. We are created in the image of God, in the image of the Trinity, male and female. अनि उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो. In verse 2 he existed in the beginning with God. अनि यूहन्ना 1 को 3 देखि 4 मा हेर्यौं भने if you see in John chapter 3 and chapter 1 verse 3 and 4 यसलाई चाहिँ गहिरोसँग लेखिएको छ. it has written there very deeply there. सबै थोक उहाँद्वारा बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन. God created everything through him and nothing was created except through him. उहाँमा जीवन थियो, त्यो जीवन मानिसको ज्योति थियो, त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ, अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन. The word gave life to everything that was created and his light brought light to everyone. पवित्र आत्मालाई बुझ्नको लागि हामीले ज्योति भन्ने बुझ्नु पर्छ. To understand the Holy Spirit we need to understand is that it is as light. हामी एउटा मानिस छौं शरीरमा.
We are human in the body, तर हामीले ज्योति बोकेर हिँड्छौँ, but we are carrying the light. पवित्र आत्मालाई बोकेर हिँड्छौँ। We are carrying the Holy Spirit. त्यस कारणले हामीलाई Because of ज्योतिको that, सन्तान पनि भन्छ। We are known as the children of the light. अनि त्यो ज्योति चाहिँ अँध्यारोमा चम्किन्छ, And the light shines in the darkness, तर अँध्यारोले त्यो ज्योतिलाई कहिले पनि जित्न सक्दैन। and the darkness can never extinguish it. यसबाट के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि The thing that we can learn from this is that पवित्र आत्मा बोकेर हिँड्ने मान्छेहरूले दुःख त पाउँछ, अलिअलि दुःख त the हुन्छ, person who carries the person who carries तर the Holy Spirit, पवित्र आत्मालाई चाहिँ अन्धकारले जित्न चाहिँ सक्दैन। the person who carries the Holy Spirit might get up and down, but the darkness can't take over it. हालेलुया। Can't extinguish it. अनि अब हामी अर्को बाइबलको खण्डतिर जाँदैछौँ। Now we are going to go to another word of God, verse of God. अनि हामी प्रकाशको पुस्तकको प्रकाश 2 को 6 र 7 लाई हामी हेर्नेछौँ। We are going to Revelation chapter 2 verse 6 and 7. यो चाहिँ अलिकति गहिरो वचन छ। And this is आत्माको विषयमा a very deep word of God. तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Please listen it very carefully. प्रकाश 2 को 6 र 7 लाई हामी हेर्नेछौँ। We are going to see Revelation chapter 2 verse 6 and 7. तिमीहरुमा यो कुरा त छ कि तिमीहरुले मैले जस्तै निकोटोलाइसका कामलाई घृणा गर्छौ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। But this is your favor, you hate the evil deeds of Nicolaitans, just as I do. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. कहिलेकाहीँ तपाईको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा हामीलाई मन नपरेको कुराहरू पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौं। In our life, we see the things that we do not like. तर हामी दिन-दिनको यात्रामा युद्धमा हुन्छौं। But we are in daily war. अनि पवित्र आत्माले मण्डलीलाई यसरी भन्नुहुन्छ, And the Holy Spirit says to the churches like this, दिन-दिनको जीवन युद्धमा भएको हुनाले, because the daily life, our daily life is in war, अनि रेसमा भएको हुनाले, and in race, हामी परमेश्वरको यात्रामा पनि, दिन-दिनको जीवनको यात्रामा पनि हामी पनि रेस दौडमा पनि छौं अनि युद्धमा पनि छौं। In our daily life, in our journey, we are in a race and a war. एउटा विश्वासीहरूको बीचमा हामी दौडमा छौं। With the believers, we are in a race. अनि अन्धकारको हाम्रो शत्रुहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामी लडाईमा छौं। And we are with the enemy, we are in war. दुईटै काम हामी एकैचोटी गर्दै भएको हुनाले, because we are doing the both thing at the same time, पवित्र आत्माले यहाँनिर हामीलाई सजग गर्दै हुनुहुन्छ। the Holy Spirit is saying us, जसले जित्छ परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। to everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खानलाई पनि विजय हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा। To eat the fruit from the tree of life in the paradise of God, we need to be victorious. एउटा जितेको मान्छेले मात्र स्वर्गको भोजन गर्न पाउँछ। The person who wins, the person who is victorious can only eat गहिरो भोजनहरू पस्कन सक्छ। And only they can digest the very deep. रहस्यहरू खुलाउन सक्छ। And they can understand and they can open. बाइबल त सबैले पढ्न सक्छ। Bible, everyone can read the Bible. सानो बच्चालेदेखि वृद्धसम्मै पढ्न सक्छ। Everyone from the children age to जीवनको रुखबाट खान सक्नु भनेको भिक्ट्री हुनु हो। विजयको छोराछोरीहरूले मात्रै पाउँछ। To eat from the tree of the life in the paradise of God, it is victorious, and only the victorious people can do that. यो कुराको रहस्य चाहिँ
पवित्र आत्माले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। And the mystery of this can only be given by God. आज the हामी Holy Spirit. पवित्र आत्माको विषयमा हेर्दै छौं। We are talking about the Holy Spirit today. पवित्र आत्मा आदिदेखि नै सुरुदेखि नै परमेश्वरसँग त्रिएक परमेश्वर मध्ये एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ परमेश्वरसँगै हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ पृथ्वीमा हामी मानिसहरूसँग हुनुहुन्छ। And Holy Spirit was one of the three gods from the Trinity, three in one God, and he was with God in the beginning. He was with God, and now he is with the humans. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र आत्माले निको गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ। And the Holy Spirit does the work of healing. अब म हजुरलाई अर्को च्याप्टरतिर लादैछु कसरी निको पार्नु भयो भन्ने कुरा। And I'm showing to you another chapter. Hallelujah. Hallelujah. प्रेरित 3 को 6 देखि 9 सम्म तपाईलाई म हेर्न लगाउँछु। I would let you show this from Acts chapter 3. 6 देखि 9 सम्म। Acts of Apostles chapter 3 verse 6 to 9. यसरी लेखेको छ। It has written there like this. तपाईले यहाँनिर चित्र ल्याइदिएको छु मैले। I have brought you some pictures. एकजना इजरायलको सुन्दर ढोका नामक मन्दिरमा in the place of beautiful gate. अनि त्यहाँनिर 3 बजेतिरको दिउँसोको 3 बजेतिर at the afternoon time पत्रुस र यूहन्ना प्रार्थना गर्न मन्दिरतिर गएका थिए। And Peter and John were there to pray. त्यति नै बेला उहाँहरू पवित्र आत्माको शक्तिले आगोले भरिनु भएको थियो पेन्टिकोस्टको दिनमा। And in the day of the Pentecost they were filled with the Holy Spirit at that time. अनि उहाँहरू चाहिँ 3 बजेको प्रार्थनामा जाने समयमा And in the time when they were going through the 3 p.m. Praying moment, मन्दिरमा एकजना खुट्टा हिँड्न नसक्ने जन्मैदेखिको हिँड्न नसक्ने मानिसलाई देख्छ। And they see a person who is not able to walk from उले मागेर जीविका आर्जन गर्छ। And he is begging. अनि उसलाई चाहिँ आफन्तहरूले नै त्यहाँनिर लगेर राखेको हुन्छ। And his relatives are the one who took him there. पत्रुस र यूहन्ना मन्दिर भित्र इन्ट्री गर्नलाई भित्र छिर्नलाई लाग्दै गरेको बेला उले हात थाप्छ। When they are ready to enter the temple, Peter and John, केही दियोस् भनेर उनले चाहिँ इशारा गर्छ। And they ask for him. The person, the crippled man asks for something. पत्रुस र यूहन्नाले एक अर्कोलाई हेरिसकेपछि उनीहरूले त्यो मान्छेसँग उनीहरूसँग चाहिँ उलाई दिने चाँदी र सुनको सिक्काहरू केही पनि थिएन। He did not have anything. They did not have anything to give that person. तर उनीहरूसँग जे थियो उले चाहिँ त्यो दिन चाहन्थ्यो। And the person, the thing that they have, they wanted to give. तपाईहरुलाई म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु के थियो त उनीहरुसँग? I want to ask you a question. What was the thing? उनीहरुसँग सुन र चाँदी त केही पनि थिएन अनि उनीहरु मन्दिर भित्र जाँदै थियो के थियो उनीहरुसँग? What did they have? उनीहरुसँग पवित्र आत्माको आगोको शक्तिशाली पवित्र आत्मा थियो। They had the very powerful Holy Spirit. जब when प्रेरित 3 को 6 मा in Peter chapter 3 verse 6 पत्रुसले भने Peter said सुन चाँदी मसित छैन तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु नासरत येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड। But Peter said, I do not have any silver or gold for you, but I will give you what I have in the name of Jesus Christ, the Nazarene. Get up and walk. पवित्र आत्मा मसँग तँलाई जे छ म तँलाई त्यो दिन्छु। पवित्र आत्मा को सहायताले मात्र त्यो मान्छे हिँड्न सकेको छ प्रिय। And with the help of the Holy Spirit he is able to walk. पवित्र आत्माको शक्तिको बारेमा मान्छेहरूले कति जनाले बुझ्दैन प्रिय। And many of the people do not understand the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको शिक्षालाई त झुटो शिक्षा पनि भन्दो रहेछ कसैले। And some people say the teaching of the Holy Spirit is wrong. मलाई त लाग्छ त्यो कुरा भन्ने मान्छेलाई त पवित्र आत्माले कहिल्यै क्षमा गर्न सक्नुहुन्न होला। I think that those people who say that will never be forgiven by the Holy Spirit. येशू ख्रीष्टले पनि भन्नु भएको थियो Jesus Christ had said as well.
दोष लगायो भने क्षमा हुन सक्छ, पवित्र आत्मालाई दोष लगायो भने कहिल्यै क्षमा हुँदैन भनेर The पनि person who भनिसक्नु भएको छ। yeah, he has already said the person who disrespect the Son might be forgiven by God, but the person जब who disrespect the Holy Spirit will never be forgiven. मसँग सुन चाँदी केही छैन, तर I have मसित जे छ म तँलाई I have दिन्छु। no silver or gold for you, but I will give you what I have in the name of Jesus त्यति Christ of बेला Nazareth. In that time, पत्रुस र यूहन्नाले सुन्दर ढोकाको एउटा माग्ने खुट्टा नभएको व्यक्तिलाई, खुट्टा नहिँड्ने व्यक्तिलाई पवित्र आत्मा दिइसकेको छ। and that time Peter and John have given the Holy Spirit to the beggar, the crippled beggar. अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, You can see here, जीवनभरि नहिँडेको, नउठेको, हिँड्दै नहिँडेको, एक्सपिरियन्स नै नभएको व्यक्तिलाई के सोच्यो होला? what might have been there when the person who has not walked in from the when he was born. जन्मैदेखिको नहिँड्ने मान्छेले चाहिँ के भयो त? A born crippled. यसमा कसरी हिँड्ने सम्भव भयो? And how was he able to walk? यो पवित्र आत्माको काम हो। Because it was the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको शक्तिको काम हो। It is the power. It is the work of the power of the Holy Spirit. जब मसँग जे छ तँलाई दिन्छु भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले त्यो व्यक्तिलाई पवित्र आत्मा दिनुभयो अनि त्यो पवित्र आत्माको सहायताले उसको शरीरलाई नि चलमलाउन थाल्यो। तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाए, तिनले त्यसका खुट्टाहरू गोली गाँठामा ताकत आयो भनेर लेखेको छ। Then Peter took the lame man by the right hand and helped him up. As he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. यहाँनिर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ पवित्र आत्माले गरिराख्नु भएको छ। And the most important work is done by God. यो काम कसको हो त? What is this work? यो काम चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिको काम हो। This is the work of the Holy Spirit. अनि जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भयो, हिँड्न थाल्यो, हिँड्दै र उफ्रदै परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा He jumped up, stood on his feet and began to walk. Then walking, leaping and praising God, he went to the temple with them. के पवित्र आत्माको शक्तिशाली कामलाई तपाईहरुले महसुस गर्नु भएको छ? Have you feel the very powerful work done by the Holy Spirit? पवित्र आत्मा सदैव काम गर्न रुचाउनुहुन्छ। And he is always willing to work. कहिले पनि निदाउन चाहनुहुन्न। He doesn't want to sleep anytime. उहाँ उठाउन जगाउन चाहनुहुन्छ मानिसहरुलाई। He wants to wake up. He wants to wake सुतिरहेको up. मान्छेहरुलाई जगाउन चाहनुहुन्छ। He wants to wake up all the people who are बिरामीलाई पनि sleeping. निको पार्न He चाहनुहुन्छ। wants to heal the person who is sick. पवित्र आत्मा आगो हुनुहुन्छ। The Holy Spirit is fire, dear friends. अनि पवित्र आत्माले जलाउन चाहनुहुन्छ। And he wants to burn. पवित्र आत्मा हरेक विश्वासीसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। He wants to talk with all the believers. हालेलुया। Hallelujah. प्रेरित 2 को 1 देखि 4 सम्म हामी हेर्ने छौं। Acts of Apostles chapter 2 verse 1 to 4. यसरी लेखिएको छ, It has said there, पेन्टिकोस्टमा पवित्र आत्मा कसरी आएको थियो? how did the Holy Spirit came in the day of the Pentecost? जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो तिनीहरू एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। यो प्रेरितहरूको विषयमा भन्दै And this is talking of, we are talking about the the apostles. अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोका जस्तो एउटा आवाज आयो। I would say one day of the Pentecost, all the believers were meeting together in one पवित्र place. आत्माको आवाज पनि छ प्रियहरू। And there is the sound of the Holy Spirit, dear friends. कस्तो आवाज आउँछ? What kind of sound is there? ठुलो बतासको झोकाको जस्तो आवाज Suddenly there was आउँछ। a sound from heaven like the roaring of के mighty तपाईले windstorm. ठुलो बतासको झोकाको आवाजलाई सुन्नु भएको Have you छ? ever heard of the sound, roaring of mighty windstorm? तिनीहरू बसेको घर भरिदियो। And it filled the house where they were sitting. आगोको जिब्राहरू जस्तो तिनीहरूका देखा परे। Then what looked like flames or tongues भाग of भाग fire गरेर तिनीहरू fire हरेक appeared माथि बसे। and settled on each of them. आजको दिनमा पनि तपाईहरुसँग पवित्र आत्मा यसरी नै बस्न चाहनुहुन्छ। And in this day, Holy Spirit wants to stay like this. यदि तपाईहरु तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने, If you are ready. हालेलुया। Hallelujah. अनि तिनीहरू जम्मै पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा And बोल्न everyone लागे।
present was filled with the Holy Spirit and he was speaking in another language as the Holy Spirit gave them this Hallelujah. ability. अन्य भाषाको वरदानहरू पनि पवित्र आत्माले दिनुहुने वरदान हो भन्ने And कुरा यहाँबाट the हामी gift of the बुझ्छौँ। tongues is also given by the Holy Spirit. पवित्र आत्माले भरिएका व्यक्तिहरू अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न The सक्छन्। person who is filled with the Holy Spirit can pray in the tongues. But पवित्र आत्माले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छन् तर तिनीहरूको जीवन लथालिङ्गको छ भने तिनीहरू सङ्कटमा पर्नेछन्। the Holy Spirit gives the gift of tongues, but if their life is tangled, then they are in trouble. अनि किनभने पवित्र आत्माले पवित्र मानिसहरूसँग बस्न रुचाउनुहुन्छ। Because Holy Spirit wants to stay with the holy people. हिजो पनि हामीले हेरेका थियौं जसले वचनलाई पालन गर्छ मलाई मेरो पुत्रजीलाई प्रेम गर्छ परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। And we had seen yesterday the person who follows the laws of the Lord God and loves Jesus Christ, God will love them as well. अनि यसैयाको 66 को 1 र 2 ले पनि भन्छ जो चाहिँ वचनमा कामदछ वचनसँग डराउँछ अनि त्यहाँनेर चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई आदर गर्नुहुन्छ। Isaiah chapter 66 verse 1 also said the person who follows the laws of the Lord God who fears him will मानिसहरूलाई मात्र पवित्र आत्माले कब्जा गरेर will earn the respect of God, and those kind of people the Holy Spirit wants to work with. किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। Because God is holy. अनि पवित्र जीवन जिउनेसँग परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। And the person who lives holy, he wants to stay with them. हुन त परमेश्वरको आत्माले हरेक विश्वासीसँग ड्रिल गर्न चाहनुहुन्छ। It is true that the Spirit of the God wants to stay with all the believers. तर संसारमा एकै खालको विश्वासीहरू पाउन गाह्रो छ। And it is very tough for the same kind of believer for we to find the same kind of believer. हामीले आफ्नै घरमा हेर्यो भने पनि आफ्नो छोराछोरीहरू हाम्रो एउटै खाँडे छोराछोरीहरू हुँदैन। If we see in our house our children are not like same to each other. हामी आफैले जन्माएको छोराछोरीहरू पनि फरक फरक प्रविधिका हामी भेट्छौं। And we can find that the children we have born are different. त्यसरी नै परमेश्वरको सन्तानहरू पनि फरक फरक छन्। Just like that the children of God is different. अनि कोही चाहिँ आफैलाई मात्रै प्रेम गर्छ र परमेश्वरको हाततिर परमेश्वरको घाँसतिर परमेश्वरको आशीषतिर मात्रै आँखा लगाउँछ। The person who loves themselves and only look for themselves and only looks for the wealth. परमेश्वरले कहाँनिर के आशीष दियो भन्ने कुरा मात्रै हेर्छ। And they only want to be where they give blessings. Where God gives blessings. आफ्नै म मेरो परिवार म भन्ने भावना मात्रै राख्छ अनि म भन्ने मात्रै भावनाले मलाई दिनुहोस् मै गर्छु भन्ने मात्रै हुन्छ एक थरीको मान्छे भन्ने। And there are people who think that I will do it, I. तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने एक थरीका हुन्छन्। And there are persons who love God. उहाँको विल अनुसारको जीवन जिउने एक थरीको हुन्छ। There are person who wants to live in the will of God. पवित्र आत्माले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई भरिपूर्ण हुन्छ। And God God fills them with the Holy Spirit, those kind of people who love Him. वरदानहरूले भरिपूर्ण त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छन्। And those kind of people are filled with the gifts of God. जसले चाहिँ परमेश्वरको विललाई जान्दछ। The person who knows the will of God. परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई बुझ्न सक्छ। The person who can know the will of the Lord God and can understand आशीषतिर भन्दा पनि परमेश्वरको योजनातिर ध्यान दिन्छ। And who gives time to the decision of God, not the blessings. तपाईले एकचोटी कल्पना गर्नुहोस् त। Please imagine. तपाईले पसिना भएर घरबाट बाहिरबाट सामान बोकेर आएको छ। And you have brought some stuff from the store and you're very sweating. अझ धेरै वर्ष विदेशमा बसेर नेपालमा आउनु भएको छ। And you have came from staying a long time in the other country, foreign country. अनि तपाईको छोराछोरीहरू तपाईलाई भेट्न आयो एयरपोर्टमा। And when your children come to meet you. तर बाबा
आमा तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ भनेर गले मिल्नुको सट्टा तपाईंको हातमा सामान छ कि छैन, झोलातिर सुटकेसतिर मात्रै छोराछोरी दौडिन्छ भने तपाईंको मन कस्तो हुन्छ होला? And if they don't ask, how are you, dear dad? How are you, mom? And if they just are like looking at your hand, how will you feel? दिनभरि तपाईं काम गर्नुहुन्छ अनि बजार अफिसमा अनि बजारमा सामान किनेर तपाईं घरतिर जानुहुन्छ. You work for the whole day, and after buying some stuff you go to home. अनि घरमा चाहिँ श्रीमतीले अनि श्रीमानले अनि नानी बाबुहरूले ल पानी खानुस् कस्तो भयो आजको दिन नभनिकन झोलामा के छ हातमा के हो भनेर सोध्छ भने तपाईको मनमा के हुन्छ होला? And how will you feel when they ask what is inside the bag, except for asking would you like to drink, how was the work? उनीहरुलाई तपाईको बारेमा मतलबै छैन, तर तपाईको हातको त्यो सामान र उपहारको बारेमा मात्रै मतलब छ. And they don't even care about what you do, but only the stuff that you give. दिनभरि तपाई थाकेर कामबाट आउनुभयो. You have come from so much work. तपाईको श्रीमतीले तपाईको आजको दिन कस्तो भयो भनेर नसोधिकन तपाईलाई चाहिँ घरकै कुराहरु टेन्सनहरु दिदियो भने अनि तपाईसँगको सबै चीजहरु लिनलाई मात्रै कोशिश गर्छ भने तपाईको मनमा कस्तो हुन्छ होला? How will you feel when your wife, when you return from home, and if she only talks about the money and only the stuff about the house and only wants to take all of your things? पवित्र आत्मालाई पनि त्यस्तै पीडा हुन्छ. And the Holy Spirit is also in that kind of trouble. पवित्र आत्माले तपाईलाई असल सल्लाह दिनको लागि बस्नु भएको हो. And he is staying here there to give you true advice. तर तपाईले उहाँको सल्लाहलाई नलिएर आफ्नै योजनाहरु बनाइराखेको हुन्छ. And you're not looking at the decision, you're not looking at the advice, but you're looking for yourself. उहाँलाई हामीले धेरै चोटी चोट पुर्याएका हुन्छौं. We have hurt him many times. त्यस कारणले So because of that, हामीले चाहिँ कहिले पनि पवित्र आत्मालाई अपमान गर्नु we हुँदैन. should never disrespect the Holy Spirit. पवित्र आत्मालाई अपमान गरेको भनेको त्रिएक परमेश्वरलाई अपमान The गर्नु. person who disrespects the Holy Spirit is like disrespecting the Trinity God. अनि पवित्र आत्मालाई रिसाउन पनि गर्नु हुँदैन. And we should not make Holy Spirit angry. यसमा एकदमै होशियार हुनुपर्छ. And we need to be very careful. हालेलुया. अन्तमा हामी पहिलो पत्रुस 1 को 16 मा लेखिएको छ. 1 Peter chapter 1 verse 16. किनभने लेखिएको छ तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु. As the scriptures say, you be holy because I am holy. अनि पवित्र आत्माले जहिले पनि यही भन्न चाहनुहुन्छ तिमीहरू पवित्र हौ न म पवित्र छु यस्तो नखाउ न यस्तो नगर न भनेर जतिखेर नि भनिराख्नु. Please be holy because I'm holy. Please don't drink this. Please don't eat these unholy things because I am holy. अनि हामी हाम्रो राज्य भित्रमा छौं प्रियहरू. Dear friends, we are in the kingdom of God. अरु राज्यमा गएर अरु राज्यको मानिसहरुसँग उनीहरुको चीजहरु उनीहरुको चाडबाडहरुमा उनीहरुले मरेको ठाउँमा गएर खाइदियो भने हाम्रो पवित्र आत्मालाई के हुन्छ होला? And if we go to another kingdom first of all and eat there and do the stuff they are doing, how will the Holy Spirit feel? हामी उनीहरुको लासहरु छोइदियो भने कस्तो हुन्छ होला? How will the Holy Spirit feel? हामीले कहिले विचार गरेका छौं? Have we ever think of it? हामीले कहिले पनि सोच्दैनौं यो. We don't think about it. हाम्रै मान्छे हो कुरा काट्छ होला. हाम्रो नेपालीहरु स्पेशली मान्छेहरुसँग कुरा काट्छ कि भनेर डराउँछ तर होली स्पिरिटसँग डराउँदैन प्रिय. The people, it is very sad thing, dear friends. The people of the Nepal are only saying that what if someone backbites us, and they do not even care about the Holy Spirit. They do not fear the Holy Spirit. They only fear the people backbiting. तिमीहरु लासलाई छोएर मलाई आराधना गर्ने तिमीहरु दूषित मानिसहरु भनेर हग्गै भविष्यवक्तासँग भन्नु. And he said to the prophet Haggai that you unholy people who touch the dead bodies and are worshiping me.
त्यसकारणले हामी होशियार हुनु So जरुरी we need छ। to be careful, dear friends. अबको दिनहरुमा हामी पवित्र आत्मालाई In the आदर coming गर्ने कोसिस days, we गरौँ। need to try to respect. अझै पनि हामी पवित्र आत्मा Holy सम्बन्धी धेरै वचनहरु ल्याउने छौं। We are going to talk about the Holy Spirit more. आज चाहिँ दोस्रो भाग हो। Today is the part 2 on this topic. आशा गर्छु यसबाट केही न केही हजुरहरुले I आशिष लिनु भएको hope छ। you learned something from this word of God. अनि यो कुराहरुलाई पनि आफ्नो मण्डलीमा आफ्नो साथीभाइसँग परिवारमा पनि शेयर गर्न You can सक्नुहुन्छ। share this to your family, to your church as well. फेरि भेट्ने your आशा friends. गर्छौं। I hope we will meet again. हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहुने प्रियजनहरुलाई धेरै धन्यवाद। Thank you for praying for us. हामी पनि हजुरहरुको लागि निरन्तर प्रार्थनामा We छौं। are praying for you all as well. फेरि भेट्ने आशा I hope गर्छौं। we'll meet again. तपाई र तपाईको परिवारलाई परमेश्वरले आशीष दिनु भएको होस्। And I hope God gives blessings to all of you. जय मसीह। सालोम। Praise the Lord. Shalom. Bye bye. Bye bye. Stay safe.